तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ज्ञान 17 भगवान एहा बा ताहा निश्चय होइतिबे अन्यथा से भगवान होई नथिबे बोली केही केही जने धराबंदा सूत्र गढ़ी देइथिले किंतु मोर मन हैला जे भगवान यथार्थ रे जहा मु केवल ताहा ही जानि परिबी मु ताहा आदौ बुझी पारु नाही कारण मु तांको प्रकृत रे केउ मानदंड द्वारा विचार करि परिबी एही परि जावतीय विचार होची केवल आम अहंकारितार प्रमाद। एठी आउथरे पडुची ज्ञान 17 भगवान मा को श्रीमंद लिखुचंती भगवान एहा बा ताहा निश्चय होइतिबे अन्यथा से भगवान होई नथिबे बोली केही जने धराबंदा सूत्र गढ़ी देइतिले किंतु मोर मन हैला जे भगवान यथार्थ रे जहा मु केवल ताहा ही जानि परिबी मु ताहा आदौ बुझी पारु नाही कारण मु तांको प्रकृत रे केउ मानदंड द्वारा विचार करि परिबी एही परि जावतीय विचार होची केवल आम अहंकारितार एक प्रमाद। तेणु एठी मा बुझेवा बुझे कहउचंती हरे जदि आत्मा सहित एकीभूत हो जाओ एकात्मतार अनुभूति संभव हो जाए तबे हो गले ए स्थूल मनर साहाय्यर भी भगवान को जानिबा संभव हो पारिबो। से प्रश्न कराजी जानिबा संभव हो पारिबो कि मा कहउचंती आपना को सचेतन भाव रे दिव्य परम सत्तांक सहित एकात्म कराई पारिले जदि निजको दिव्य परम सत्तांक सहित संपूर्ण भाव रे एकात्मता हो जाए ताहले एपरि के तार मानसिक प्राणिक भौतिक आदि बाह्य आयतन रे मध्य एही एकात्मतार परिणाम गुडक द्वारा अवश्य प्रभावित हेबो। जेतळे आमे एकात्म हो जाऊ सेतळे बाह्य मन प्राण शरीर ऊपर मध्य ताहा कार्य करिवा को आरंभ करे बा से अनुभव आटलिस्ट करि पारे। प्राणिक भौतिक आदि बाह्य आयतन रे मध्य एही एकात्मतार परिणाम गुडक द्वारा अवश्य प्रभावित हेबो एवं तद्वारा एपरि एक परिवर्तन संगठित हेबो जहा कि बेले बेले स्थूल रूपाकृति स्तर रे मध्य दृश्यमान होई परिबो। आमर भावना अनुभव इंद्रिय बोध और एपरि कार्य गुड़िक उपर मध्य एक प्रभाव क्रियाशील हो रही थी। उपरी समय भी अच्छी जेते बेले कि आपणार जावतीय गतिस्पंदन रे सत्ता उपरे बाह्य साधन माध्यम रे सही दिव्य परम सानिध्य एक मूर्त एवं सतत छाप उपस्थित रही है। तथापि आमर स्थूल और भौतिक मन ईश्वर को जाने बोली आदौ कुहा जाई पारिबो नाही। आम स्थूल और भौतिक मन ईश्वर को जाने बोली लिखुचंती तमे जाने बोली आदौ कुहा जाई पारिबो नाही कारण मन स्वभावतः जानिबार जो रीतिटी सहित परिचित थाए ताहा दिव्य परम सत्तांक पाखर अत्यंत अस्थल हो रही है। हुए तो एपरि कुहा जाई पारिबो जे ताहा यार ठीक विपरीत हो रही है।
ମନ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ମନ ସେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣେ ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାର ଦବ ସେଇ ରୀତିଟା ହିଁ ଇଟସେଲ୍ଫ ହଉଛି କଣ ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାର ବିପରୀତ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଭୌତିକ ମନ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେ ଭୌତିକ ମନ ହୋଇ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ନ ଗଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କି ବୁଝାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝାଇ ପାରିବା କଥା ବି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ପାରିବା କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଭୌତିକ ମନ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ତା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ନିଜ କଥା ପୁରେଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ କଣ ହୁଏ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନ ରହିକି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜାଣିବାରେ ଯେଉଁ ରୀତିଟି ସହିତ ପରିଚିତ ଥାଏ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥଳ। ଏପରିକି ବିପରୀତ ବି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଭୌତିକ ମନ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହା ସେଇ ଭୌତିକ ମନ ଯେତେ ଦିନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ ଯେ ନା, ଅଥବା ବୁଝାଇ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ତ ଆହୁରି ଦୂରର କଥା ହୋଇ ରହିଥିବ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ମନ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆଉ କିଛି କରିବା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ତାହା ମୋଟେ ଭୌତିକ ମନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଭୌତିକ ରୂପୀ ତ୍ରିବିଧତାର ଭୂମିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯେଉଁ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧିଟି ରହିଛି ଏଇଟି କେବଳ ତା ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନଦଣ୍ଡ ବିଚାର କରିବାର ମାନଦଣ୍ଡ ହିଁ ଭୁଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଭୁଲ ଭଟକା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ନ ପାରିବ ସେଠି ବେଶୀ ନ ଆଗେଇକି ଯାହା ଜାଣିଛ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମା ମା, thank you all. Bye bye.